विष्णु ओं पापोहं पापकर्महं पापात्मा पाप संभवत्र इमं पुंडरीकाक्षं सर्व पाप हरो हरि ओं माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधव 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 ओं सर्वमंगल मंगलं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत् ओं सोमं राजनं वरुणं अग्निमं भवामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं ओं सोमं राजनं वरुणं अग्निमं भवामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं ओं स्वस्ति न इंद्र विद्वस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओं स्वस्ति ओं आयमरं वसुभाय भवतु ओं जाजागरतो दुर्मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवति दूराङ्गमं जति शुभाय भवतु ओं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ओं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ओं सत्यपातक संहन्ति सत्य दुःख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागति ओं भूर्भुवस्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओं भूर्भुवस्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओं भूर्भुवस्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि समेर विश्वरी शिशुतलं चन्द्रकुर्म देवता आसन उपवेशन विनियोग ओं पीतिताधिता लोक देवी तं विष्णुनाधिता तं च धारयमां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम् ओं पीतिताधिता लोक देवी तं विष्णुनाधिता तं च धारयमां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम् तुके देखा ओं गुरुभ्ये नमः ओं परम गुरुभ्ये नमः ओं परपर गुरुभ्ये नमः ओं परमेष्टि गुरुभ्ये नमः ओं गणेशाय नमः ओं ब्रह्मणे नमः ओं अनंताय नमः ओं क्षेत्रपालाय नमः ओं ऐं सरस्वत्याय नमः एते गन्धपुष्पे ओं इन्द्रादि एते गंधपुष्पे ओं ऐं सरस्वत्याय नमः एते गंधपुष्पे वास्तुपुरुषाय नमः एते गंधपुष्पे वास्तुपुरुषाय नमः एते गंधपुष्पे कुलदेवदेवीभ्ये नमः एते गंधपुष्पे इष्टदेवदेवीभ्ये नमः एते गंधपुष्पे सर्वदेवेभ्यो नमः एते गंधपुष्पे सर्वदेवीभ्यो नमः एते गंधपुष्पे ओं ऐं सरस्वत्याय नमः देवबंधु ओं पुनाम ओं पुनाम ओं पुनाम ओं नमः कोतगोस्मिन् शुभ लेखानि मत्स्यधारा श्री श्री सरस्वती पूजा कर्माणि ओं रीति भवन्तु अधिभवन्तु ओं रीति भवन्तु अधिभवन्तु ओं रीति भवन्तु अधिभवन्तु ओं रीतिताम ओं रीतिताम ओं रीतिताम ओं नमः कोतगोस्मिन् शुभ लेखानि मत्स्यधारा श्री श्री सरस्वती पूजा कर्माणि ओं स्वस्ति भवन्तु अधिभवन्तु ओं स्वस्ति भवन्तु अधिभवन्तु ओं स्वस्ति भवन्तु अधिभवन्तु ओं स्वस्तिताम ओं स्वस्तिताम ओं स्वस्तिताम
ওং দাস দেবতা দয় ইয়া গচ্ছ ইয়তিষ্ঠ ইয় শনিদেশ শনিরুদ্ধস্য অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহানো ওং ওং ঐং সরস্বতী ইয়া গচ্ছ ইয়তিষ্ঠ ইয় শনিদেশ শনিরুদ্ধস্য অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহানো। আন্টি দাঁড়াও। ঘুম পেয়ে গেছে। দাত্রী নাঞ্চ মশাধার ও মশাধার ও লেখনী শ্রী 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 সরস্বতী দেবী বিধিগম গণপতি নানা দেবতা পূজা পূর্বক নমস্তে নারায়ণ শুভায় ভবতু ওম বিদিতায় দিতালোক দেবী তং বিষ্ণুনা দিতা পঞ্চধারায় মঙ্গলং দেবী ত্রং শ্রীচাসনম ওম গুরুভে নমঃ ওম পরম গুরুভে নমঃ ওম পরপর গুরুভে নমঃ ওম পরমেশ্বর গুরুভে নমঃ ওম গণেশায় নমঃ ওম ব্রহ্মণে নমঃ এই যে তাই নমঃ এইদিকে গোপালায় নমঃ ওম ঐং সরস্বতায় নমঃ ওম নমো ব্রহ্মণো দেবায় এখন হাতাখড়ি হয়নি? ওম নমো বিভাসায় হাতাখড়ি হয়নি? ভাষাতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে সুচায় সবিত্রে কর্মদায়িনে ইদমর্ভ ওম নমো ভগবতে একটা দেখতে পাই। ওম এই শুক্র সহস্রাংশ তেজরাশে জগৎপতে দাঁড়াও আন্টি, বলতা। ওম জবা কুসুম সংকাশং কশ্যপেয়ং মহাদূতিং তারিং সর্বপাপং প্রণতো শ্রী দিবাকরম। ওং সূর্য সমজম কালো সন্ধিভূতানি অক্ষয়পাত ভবনধিপতি ভূমিরাকাশন শাসনামুনা ব্রাহ্মণা শাসনম অস্থায়ী কল্পধাকম নমো সন্নিধিম ওং আর্মণম শুভায় ভবতু। এই যে আমি বই দিয়ে দেবো আবার বাজাও ওং জং রং রং বং সং জীবয় স্থিতানি